Hi guys, welcome back to another video. So hari ni aku ada di tangan aku ASUS Strix Gaming GTX 1070. Sebelum korang bash aku kenapa beli 1070 tahun 2023. Yep, it's my bucket list to have one system with two graphic card SLI. Yeah, back in zaman 8500 that was my first graphic card yang I SLI kan. Yeah. So aku nak orang kata fast forward after kita dah mampu kan nak beli. So kita merealisasikan lah kita punya dream yang kita pernah ada dulu kan. Kita punya perangan untuk ada dua graphic card besar kan. Walaupun taklah the best graphic card, but for aesthetic purpose jadilah kan. Yep. So I got this is my second unit. The first one beli tahun lepas awal tahun for 1.8k. Alright, so this one I bought it 550. So it's a bargain lah. Graphic card ni harga tengah turun. So siapa-siapa yang rasa nak beli kan, boleh lah kumpul duit. Graphic card punya harga pun sekarang tengah low kan, kita tak tahu sampai bila. So yeah, it's good to have a goal kan. Macam kita pernah mengimpikan sesuatu, and then at one point of our time kita berjaya merealisasikan apa yang kita pernah impikan. So it's good stepping stone lah kita to reach our goal, apa yang kita pernah kita teringin, and then kita work hard for that. Akhirnya dia punya hasil worth it lah. So I'm not going for a high end graphic. This is a mid range lah. High end graphic aku boleh dapat at least 20 series lah sebenarnya. Kalau dua-dua ni aku jual, aku boleh upgrade ke 20 series. Aku just nak guna for apa, simple editing video, foto dan light gaming yang tak require too much graphic power kan. So and then also nak SLI lah, for aesthetic purpose je kot SLI ni. Tak ada nak on surround sound ke whatsoever lah, benda-benda yang berkaitan dengan SLI. SLI pun dah lama gone lah. Nvidia dah stop apa support for SLI. So korang just sit back and relax, enjoy the video. Nak pasang dekat aku punya sistem.